Galera, sejam bem-vindos ao meu canal Jackson 5 Gameplay. O meu nome é Renan, pessoal. Estamos aqui para jogar Allan Wake diretamente no Xbox Series X, beleza? Eu tô jogando ele aqui em 4K 60 FPS e para vocês é o máximo que minha placa de captura faz, é 2K para 60 FPS, beleza? Eu sempre transmito em 60 FPS para ter uma melhor experiência. Agora há pouco tinha dado um errinho na live, mas a gente voltou, parece estar normal. Vamos ver aqui no retorninho que eu tenho. Parece estar normal. E vamos lá, rapaziada. Vamos embora. Já chegando deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativem o sininho. JK5 Gameplays nas redes sociais, Instagram e Facebook. O like ajuda demais. Vamos embora, começando Allan Wake já, beleza? Novo jogo no normal. Lembrando que Allan Wake está à venda R$39. Eu não sei se na data de hoje que você está assistindo o vídeo vai estar ainda, mas eu paguei 39 estalecas nele. Baratíssimo. E vamos jogar, que é uma história sensacional. Eu joguei no Xbox original há muitos anos atrás, muita coisa eu não lembro, tá? Mas foi um jogo que marcou bastante, porque é um belo de um jogo, tá, galera? Então, vamos lá. Eu vou substituir aqui, eu não joguei ainda, porque agora há pouco nós colocamos iniciar o jogo e não tinha carregado o... Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Allan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. Nossa! Deu no meio. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Corre, filho. O cara nem tá aí mais. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. Bom, tá com a gente agora? Olhe para a luz. Não, não vamos inverter nada. Você pode alternar as configurações de câmera no menu. LB para correr. Esse meu controle aqui, gente. Comprei um controle Elite do Xbox e quebrou em menos de 2 anos, 3 anos, sei lá. E olha que eu nem jogo tanto assim. Tem gente que joga com o pé e o controle não quebra. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Ok, temos vida. O áudio disso aqui tá sensacional, rapaziada. O que temos aqui? The bridge had collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. Eu sei que a garrafa de café a gente pega porque a gente não pode dormir, alguma coisa assim. Ah, tem 100. Pô, vamos tentar pegar o máximo que der, velho. O que eu ganho se eu pegar 100? Um cappuccino? Um Starbucks? Vamos lá. Ixi, ele tem estamina. Pack de refri. O A pula. Olha o malucão ali que foi atropelado. Tá bem do vivo. You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God?
You think you could just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama? You're in this story now, and I'll make you suffer. Corre, filho. Corre, filho. Corre, filho. Dá linha. You missed your deadline. Damn. Ah, tá. Calma. You can't stop me. Tá, já tô ligado, já entendi. I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Caramba, o maluco é um personagem da história que ele tava escrevendo, velho. How does it feel to die by the hands of your own creation? Fi, dá linha. Acabou a estamina, ele não tá correndo mais não, hein. Pelo que eu percebi, a luz é a nossa salvação, né? Tem um maluco querendo ajudar ali, ó. Vai, filhão. It's me. Hey, Stewart, remember? Look, get inside. There's no time to lose. Clay Stewart. Oh no! Stop! No! Damn it, die! No! 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 Matou o maluco. Tipo assim, é verdade mesmo, tá ligado? I was trapped. There was no way out. Como se ele estivesse narrando a própria história dele, não é mesmo? Vai ficar falando die, peraí. Gente, eu preciso sair correndo mesmo? Eita, pega! It was a death trap. I had to get out. Pô, eu não posso ficar aqui não, velho. Vamos... Como é que eu saio? Pô, você é louco, tio? Follow the light. Você é louco, mano. Acho que era pra eu ficar assim mesmo, né? Porque... You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Mano, você é louco, velho. Tô acabado. A escuridão quase me matou. Permaneceu repulso. Ah, tá. A luz me cura também. Beleza. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. Que coisa de doido, velho. A escuridão dorme, ela descansa e quando ela sentir minha presença, ela acorda. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Meu
Quem é você que tá me ajudando, velho? Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Ah, ali o rainha ali em cima é pilha. Peraí. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Peraí. Isso aqui é meio que um tutorial, né, rapaziada? Pick up the revolver. Revolver. Now you'll die. Caramba. Good. You've done well. Remember what I've taught you. Cara, That não is morre. all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Ah, eu realmente eu tenho uma arma e uma lanterna. Curso noturno de educação. Cara, eu não entendo esse bagulho de se jogar assim, sabe, pra correr, velho. É muito doido. Pô, tem mais de um aqui, hein? Opa. Caramba, é o B o botão de ação aqui. Pegou munição para a pistola sinalizadora. Certo. Agora temos uma pistola sinalizadora. Óbvio que ela faz iluminar o lugar, mas... Just like. Ah não, matar eles. Vai. Caraca, velho. Quase me lasco. Cuidado que eu vou embora, filho. Fogo é que eles não deixam nenhum item, né? I can keep this up forever. Faça socorro? Eu tô ficando sem estamina, velho. Eu não consigo pegar a garrafa de café. Doido pra fazer uma cagadinha, né? Pra sair lá fora. O farolzão.
Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Quer dizer que quando ele cochila, ele tem a parada de entrar nesse pesadelo. Beleza, onde estamos? Let's act like we're on vacation. Gente, lembrando que não esperem grande coisa, porque é o gráfico de 360. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Temos nada pra cá. Pose para Alice. Alan, before I miss the shot. Aqui atrás que ela quer que eu pose? Damn yuppies. Como que ela quer que eu faça? Come on, Killjoy. For me, Hi. please. Pretty please. I'll make it up to you later You on. picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife, if you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Allan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Ok. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Ixi, ele é ruim de se relacionar com as Hey, pessoas. bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Caraca, chegamos, nem percebi. Bora. Ah, não, não é esse aqui. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. Acho que ele não queria ir, hein? Esse pá. Bom, ele tem problemas de I've forgotten there relacionamento, were isso a still gente já places percebeu. like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Allan Wake. Oh, God!
God, I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Ele é babaquinha mesmo também, né? Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. It does that. Get stuck. Yeah. You need to give it a good solid whack. Now that's what I'm talking about. Yes. Vou colocar a musiquinha pro velhinho. This is it. I've died. O que é isso, examinar? Right. So much for a quiet vacation. Ah, eu. Aqui tá... Ah, tem que dar a volta por lá mesmo. Ok, tem um officer, não, sheriff. O cara tá curtindo um som. Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Ei, não vou bater ainda não, calma. Aqui eu não posso entrar. Aqui é pra sair. Porventura a saída de emergência com a barra facilitadora está trancada, mas vamos lá. Hello? Mr. Stuckey? Fi, se pau, Mr. Stuckey já foi. Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Beleza. Nossa, a véia apareceu do nada, véia. E aí, firmeza, Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. É, tô percebendo. Ai, ai, ai. You got lucky this Essas time, histórias me dá... You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the light. Even that sounds better than your singing. Are you alright? Tá, pega! Splendid, splendid. O velho fuma 45 cigarros por segundo. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah. Splendid, splendid. It's been... The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Eita, pega! Eita! That diner was a real nut house. Ai, caraca, a véia cortou barato. Can you já. believe this place? Deus. This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Bad man here on KBF FM. I didn't véia want to tesourou talk o about it. bagulho. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book.
night, so you folks from the big city might want to look up every once in a while. See those stars winking down at you? It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Island. Wow. It's gorgeous, Allan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia, the fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Ela tem fobia de escuro. Ô, você é muito cavaleiro, viu, Allan? Ô, pega a bolsa da menina, mano. Cavaleirismo e você tá reinando aí. Bird Leg Cabin. Doeu até meu olho aqui. Gente, eu quero ver se não tem nada pra cá, tá? Vou dar uma investigada. Que aqui The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Porque aqui ninguém tá com pressa, tá? A gente vai jogar numa boa, vai curtir o game. An old generator had been connected to the power cable. Boa! Conquista! Faça-se a luz. Alice had told me about Allan Wake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. Mano, eles não perceberam que a It cabine was a errada? beautiful place. Airbnb? I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Ok, ponto de controle alcançado. Ok. Esse gerador tá bonzinho, viu? Ele vai durar a noite toda, confia. Vamos pra dentro da cabine que não tem mais nada pra gente ver aqui. Ver tela na frente já. Eu tô vendo um rádio ali na outra varanda. Vamos lá dar uma olhada. Alice? Honey? The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. A famous artist, no less. Ah, yeah. We'll see if we can rope him into an interview later on. Now let's go to the phones. Caller, you're on KBF-FM. Hi, Pat. It's Rose. Why, hello, Rose. Ai, também. What's on your mind? I know who that Restaurante. famous artist was. It was Allan Wake, wasn't it? He's my favorite writer. Well, Rose, I just saw him at the diner. Oh, I am so excited he's here. I'm Top sure you he's do. glad to be here, too. Well, folks, I guess the secret's out. This is Pat Main on KBF-FM. And now, some music. Great. So much for keeping a low profile. Ele queria manter low profile. Manter The descrição. old door had played a trick on me. Alice wouldn't have come out in the dark. Tá, deixa eu dar uma olhadinha pra cá. The water was black. I couldn't help but imagine all sorts of horrors lurking in the depths below. A água tá preta. Ó o flag do A YouTube aí. shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Consigo desligar esse rádio pra eu não tomar strike do YouTube? O flag? Não. Mas ok, vamos lá. Ok.
Outra garrafinha de café. Ah, dos livros a gente já viu. Vamos subir. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Vamos subir pro quartinho. Alan, seu danadinho. Você é danadinho, Alan. O que tem aqui? Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would Que get you baguncinha, past... hein? Alice, everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Vocês viram? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Quando a luz apagou, só eu vi um rosto lá no fundo? Só eu que vi? Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alan, where are you? Help! Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! What the hell? Alan, help me! Vamos pra cima, vamos pra cima. Alice? Alice? Oh no! Eu iria também, filho. Tá... Keep going, Alan. Wake up. Alice? Será que ele errou a água? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Buscar a vida. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Lembra da briguinha, né, ô safado? Ué, tô sem lanterna de novo? Pelo jeito eu preciso descer, né? Subir não dá. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Certeza, Du. Ele errou a água e caiu dentro do carro. Tava pertinho as coisas. Damn. Esse pai, ele dormiu no carro e caiu aqui. E na hora que ele caiu na água, ele acordou. Só se pá. Será que é por aqui, gente? Eu tô indo no... Não, é por aqui, beleza. Mas e do outro lado? Não tinha nada pra gente? É isso mesmo? Às vezes eu me pergunto se eu tô indo num lado do game e tô deixando todo o resto do game pra trás, tá ligado? Porque tem coisa pra cá também, ó. Não, é pra lá, porque o amarelinho tá pra lá, ó. Vamos ver o que temos pra cá primeiro. Morte. Nada demais. Aqui é onde o carro tava, né? Não, não, não!
Vire o pé. Vire o pé. Vire o pé. Bora. Viradinha de pé marota ali. Tranquilo, tranquilo. Hello? Ok. Eita, Luizona. Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Você encontrou páginas de manuscrito. Acesse com o botão pá. Departure by Allan Wake. The man turned to face me. Nós vamos pegar as páginas. Ok. Ao posto de gasolina. Tava subindo, mas agora é pra cá. Enfim. Vamos lá. Anybody there? Please, I've been in an accident. Lá vem os caras, tio. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Mas, mano, eu não tenho uma lanterna, véi. Tá, já entendi que é por ali. Tá na cara, né, o jogo. Ainda eles põem uma placa azul pra você olhar. Ih, caramba, eu meio que lembro disso aqui, hein? Anybody there? Please, I've been in... Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. O cara tá meio estranho, hein? Acho que ele tá... Será que tá com dor de cabeça? Covid? Ah, já dá o papo pra ele. Fala, mano, você não tá muito bem não, velho. Fazer um exame. Ver como é que tá as coisas. Mano, eles estão indo bem aqui no quesito de achar coletável. Na cabine não tem nada. Também não, é pra cá mesmo, galera. Madeira mexeu sozinha. Madeira eletrônica. Oxi. Pô, ele só saca. Só saca da arma. You lose? Shit. It's the latest thing! Two birds? Incontestably proven! Great! I had to figure a way out of this. Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining.
Agora sim. Agora fez sentido. Fez sentido, né? De lanterninha. Sai catando pilha aí que o bagulho tá louco. Calma. I wasn't about to open the door, as long as I was liable to catch an axe with my forehead. Trying. Que é isso? It's the latest thing. Incontestably proven. Yes. Let you. Bright Falls Sheriff Station. Hello? And keep those cholesterol levels low. This is bad. E casinha já era. É, filho, ele preparou a arena, ó. Achei o negócio. My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Nossa, dá pra ver com a flashlight dele, ó. Ah, legal. É uma caixa de depósito ali, né? Ó. Ah, não, beleza. A seta me manda ali, né? Olha lá. Entendido. Como a gente tá investigando tudo, a gente achou primeiro do que as marcas, né? Aqui não dá pra passar. Vamos lá. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. É, a gente vai ter que enfrentar o maluco. It's rabbit season. Oh, ramelei. Gente, desculpa, tirei a arma errada. Fritei o maluco. Pô, na boa, nós estamos bem de achar as coisas. Explorando tudo, tal. Achar o posto de gasolina. Era gasolina. Vai pra cá. Ah, caramba! Eu mesmo susto, mano. What the hell was that? Sangue de Jesus tem poder, tem poder. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Ai, ai, ai. Alanzinho, Alanzinho. Tá querendo achar um problema e não tá sabendo pedir, hein? Opa, opa, opa.
que é? Cara, eu não tenho como apagar a lanterna pra ficar meio que stealth? Opa, opa, Stucky was opa. still out there, in the dark, stalking me. Pô, a gente tá achando bastante coisa, hein? Acho que é por aqui mesmo, rapaziada. É. Estão dando coletável. Muito provavelmente estou no caminho certo. Por aqui? Seria por baixo? A pilha vai rápido aqui, hein, mano. Tinha 7 pilhas, mas, meu, rapidinho vai. Olha. Cara, essas histórias é muito enroladinha, velho. Tem que ir pra ação, tem que ir pro balacobaco, velho. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Vamos lá, por aqui, ó. Mano, eu quero ver no desespero, quando o cara vem com a machada atrás de você, ele subir com essa vontade toda. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Fico segurando de mirar, eu não preciso segurar o de mirar. Esse que é o problema. Escopretão! Escopretão, fi! Fi, eu tô de escopretão. Já era, velho. Não vem com gracinha não de... Vai tomar tiro na boca. Tô avisando. Vai tomar tiro no cerebelo. Você vai morrer. Olha aqui que eu achei.
Já vai aparecer aquele senhor lá, mano. Ele é pai de Beth, hein? Pra cá, ó. O ramelando. Ai, 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 ai. Alanzinho. Opa, achei. É aqui a bagaceira. Ué, eu teria que subir aqui, teoricamente. O que a gente faz? Essa ponte aqui tem que vir pra cá, ó. Isso aqui. Como é que a gente mexe nisso aqui? Aqui. Eu que movo! Que da hora! Vou fazer uma música. Lá vai o quê? Lá vai o Allan. Subindo a escadinha do jeito que ele quer, na boa, tranquilo. Nem tem demônio aí, nem tem nada. Tá suave, Allanzinho. Sobe de boa. Pronto, conseguimos. Ai, caramba. Tô desesperado aqui, tô socando o microfone. Fogo, vamos. O que temos aqui? Nada, né? Esse maluco vai vir de graça, vai tomar uma escopretada na cara, velho. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and who'd keep you company all night long if I weren't? It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Tô escutando aqui. Acho que eu não preciso ficar Hello, aqui, né? Maurice. What are you up to? Preciso ficar aqui? Oh, isn't it beautiful out there? Vi um ruído no mato. Ó. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he's just too dumb for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good Nossa, velho, se liga, o cachorro Toby foi atrás desse barulho no mato e não voltou, velho. Cara, o Toby não voltou. Essas histórias são bem fogo, gente. A gente tem que prestar bastante atenção nessas histórias. Olha os sinais amarelinhos, olha os sinais. Quando a lanterna pega, faz um barulhinho diferente, tá ligado? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Mais coisa pra gente, ó. Isso aqui salva, né, gente, hein? É recurso, hein? Eu queria saber só uma coisa. Por que ele tem essas legendas de... Mano, a legenda tá no mínimo, velho. Ok. Vamos lá. Manuscrito. Bom, a gente tá olhando tudo, né? Garrafa de café. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no contest. Monster Dog is second best. The famous dog is third. A gente pegou uns cachorros aí, mano. O cara acabou com os cachorros.
Deus, eu selecionei a armada de novo, mano. Uma hora eu vou precisar desse negócio, eu não vou ter, eu tô lascado, velho. Cadê a gas station? Vem atrás! Tá dando uma recuperada ali na lanterna, beleza. Manuscritos. Okidoki. Vamos embora. Ah, mano, que tá acontecendo, velho? Vem outro! Vem outro! Pela música sinistra vem mais. Ah, mano. Pô, como é que eu restauro a minha vida? Safe Haven. Como é que eu só restauro a minha vida, mano? Ou ele restaura sozinho? Ela restaura sozinha. Já entendi. Save. Ah, caramba. Não prestou atenção no tutorial, né, Renan? Ele restaura na luz. É verdade. Ok, vamos ver o que tem aqui. Ai, caramba. Coisa boa não é, hein? Pela música. Não temos outro caminho, né? Pô, só eu não tô vendo o bobalhão? Deixa eu subir. Aqui, ó. Tem coisa pra cá, ó. Ah. A gente tem 7 balas de sinalizador, hein? A gente tá maquinado. Eu acho. Pra boss fight, tô achando que a gente tá bem preparado. Tô sentindo que tá vindo uma boss fight. Não tô economizando pilha não, hein? O que eu acho que eu deveria fazer, mas tudo bem. Ou eu poderia só correr pra cá e entrar aqui, né? Mais uma página de manuscritos. Pô, os caras querem a todo custo o Allan, né, mano? Onde ele passa, ele acaba com a cidade, acaba com o quartinho, mata todo mundo. Não tô entendendo isso aqui, velho. Ele passa. Escopretão. Liga a TV.
bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. Se eu não me engano, Night Springs é a DLC do Allan Wake. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait, Caramba. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality. Ah, não, mano. Poor Dr. Ah, não, Colvin. mano. Felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Ah, não. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. Night Springs. Ah, não, velho. Não. Não é possível, velho. O cara tropeçou na tomada, desligou o bagulho dele, ele ficou desprotegido e se matou. Não é possível. Ah, mano. Na moral, velho. Do Neida. Por que ele não usou a técnica da multiplicação, velho? Olha a barulheira que tá aqui de bicho, velho. É o boss. It can be dangerous. It requires measure. The engine walk takes out to cool. Dropping and fail. Don't make count. Forgotten inside engine has destroyed the red car. Ele é o boss agora?
Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reach the lights of the gas station alive. O cara é um babacão, vai ficar falando aí, tomou um tiro na venta já. Já se ferrou. Só tomou uma na venta só, pra ficar ligeirinho. Ah, pra onde eu vou agora? Eu preciso tirar um bagulho do lugar, não é? Ah não, é só apertar o botão aqui, spa, né? Rapaziada, deixa eu ver se eu não tô deixando nada pra trás. O cara tomou um tiro na venta, fi. Ficou ligeiro. Ai, ai. Vem mais? É que cada pum... Eu tô achando que é tchacapointa. Ok, vambora. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Quando eles chegaram, tinha o carro alegórico. Ok. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Revirar a garagem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessas coisas, ó. Tem um aqui. Opa, daqui nós estamos quase pegando tudo, hein? Estamos bem, galera. Pra um jogo de principiante, estamos bem. E não tô pegando porque eu já joguei não, viu? É porque realmente eu não lembrava, não lembro onde estavam as garrafinhas não. É muito coletável pra lembrar. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. Ah, praxe. Quê? Por favor, não recicle. Jogo fora, alguma coisa assim. All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. Ela foi pra outra realidade. Na realidade que ela morre. Talking Quer dizer, a realidade... Was I losing my mind? Ele tá numa realidade lá que ela morre e ele vive. Aqui... Enfim, não sei. Tô confuso. Mas eu acho que é isso. Ele quer... Na verdade, ela morreu... No livro. O livro é uma realidade, né? Ele tá escrevendo um livro sobre a vida dele mesmo. 68ª, é isso? Festa do Anual do Cervo, 15 a 18 de setembro. Jogos de atividade, bilhetes de rifa, competição de pesca, concurso de tortas e competição de surpresa, música ao vivo. Para criança, Charlie Dentulso, à tarde, e a incrível fantasmagórica de Montgomery, o místico à noite. Não perca o desfile lendário da Festa do Corvo. Sucesso a Festa do Corvo, a gente tá vendo. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Dinheiro? Bright Falls Sheriff Station. E parar de arrumar essas confusões. Thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Allan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head.
Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Eita, nós. Ei, Alanzinha, essa é a introdução do jogo? Não tem nada. Meu Deus. E o desespero que dá.